السلام عليكم. اليوم ان شاء الله نقدم لكم وصفة الكاشير بمواد طبيعية 100%. Aujourd'hui, je vais vous présenter la recette qu'on appelle en Algérie et au Maghreb le kashir. C'est une charcuterie qu'on appelle aussi le pâté. Donc j'ai les ingrédients ici. J'ai à peu près 300 g de poitrine de poulet. J'ai une cuillère à café de cumin, une cuillère à soupe de paprika, une cuillère à soupe de sel, une cuillère à soupe d'ail en poudre, 3 gousses d'ail, 4 cuillères de semoule fine, 4 cuillères de riz, 2 œufs et une betterave. Pour la coloration. المقادير بالعربية: عندي 300 غرام من الدجاج، صدر الدجاج، ملعقة من الكمون، ملعقة كبيرة من الفلفل الأحمر اللي معروف بالعكري، ملعقة من الملح، ملعقة صغيرة كذلك من الثوم المطحون، 3 فصوص ثوم، 4 ملاعق من الدقيق الصلب الرطب اللي نسموه بالسميد، 4 ملاعق من الأرز، بيضتان، حبة تاع بنجر وزيت الزيتون. أول حاجة نديرها غادي هذاك الروز نوضعه في ماء ونقطع البنجر ونخليه يطيب باش تحصل على اللون الأحمر. ونشكر الأخت سميرة ونحييها على الفكرة هذه تاع اللون الأحمر لأنه أحسن من الملون الاصطناعي. Donc je vais mettre le riz avec la betterave que je vais laver et couper. Je vais la mettre dans une casserole. Ça va nous donner la couleur rouge pour notre pâté. Donc on va commencer par cuire le riz et on continue notre recette. إذا غادي نوضع كما قلت لكم الأرز مع البنجر نغسله ونقطعه إلى قطع ونديره في الماء يغلي حتى يطيب باش تحصلوا على أرز أحمر. ومن بعد نرجعوا باش نكملوا الطريقة تاعنا. إذا هنا أول حاجة كما قلت لكم غادي نغسله ونقطعه ونوضعه في إناء باش يطيب. هنايا كما راكم تشوفوا راني وضعت الأرز يطيب. بعد ما يطيب نكملوا الوصفة تاعنا. Donc j'ai mis le riz avec les betteraves. Je vais le laisser cuire et après on retourne pour finir notre recette. والآن بعد ما طاب الأرز تاعنا مع البنجر شوفوا اللون اللي تحصلنا عليه. Donc après cuisson du riz avec les betteraves, regardez la couleur qu'on a obtenue. والآن نوضعوا كل المكونات تاعنا في الخلاط وبعد ما نخلطوهم نكونوا هذاك الكاشير تاعنا. للناس اللي يحبوا الحار ممكن يضيفوا الفلفل الأسود. Donc pour les personnes qui aiment que ça soit piquant, ils peuvent ajouter du poivre. إذا أنا هنايا غادي نروح نوضع طحنه في الغوبو ونرجع معكم. Donc je vais le mixer et je reviens pour finir notre recette. والآن بعد ما طحنا الخليط تاعنا تاع الكاشير غادي نواصلوا في عملية تحضيره. Après avoir mixé notre mélange de kashir, maintenant on va le façonner. إذا هنا عندي ورق الشفاف. J'ai le papier film que je vais doubler. Je vais prendre. J'ai ici du fromage coupé en carré et j'ai des olives. Donc je vais préparer la moitié avec du fromage et l'autre moitié avec des olives. نزيد له المره الاخيره باش هكذا ما يخرجليش من كي نوضعه يطيب ما يخرجش من الجوانب. Donc je vais ajouter un dernier et je vais essayer de sceller bien comme il le faut. Bon, voilà, le premier est déjà prêt. Je vais le mettre dans du papier aluminium. إذا نفس العملية. إذا كيما راكم تشوفوا هنايا حضرت الكاشير تاعي والآن غادي نوضعه في القدر باش يطيب.
Donc je vais le mettre dans un couscoussier. Bien sûr, je vais mettre de l'eau dans le récipient et je vais mettre mes deux ici. Et je vais les cuire pour une durée de 30 minutes. Après, je vais vous montrer le résultat. إذا بعد 30 دقيقة من الطهي نوري لكم النتيجة. بعد ما طاب الكاشير تاعنا الآن كما راكم تشوفوا غادي نحل وحدة معاكم هنايا. Donc après cuisson à la vapeur pendant 30 minutes, je vais ouvrir le ventre. كما راكم تشوفوا النتيجة هنايا. هذا اللي درته بالجبن وهذا اللي حضرته بالزيتون. أنا نقطع قدامكم هذا تاع الزيتون راه درت شوية. الآن نقطع هذا تاع الفرماج إذا تاع الجبن. Donc je vais découper celui que j'ai fait avec le fromage. نتمنى تجربوه ان شاء الله وينال الاعجاب تاعكم، واكيد غادي ينال الاعجاب تاعكم لانه كله صحي، ما كانش مواد حافظه، ما كانش ملون غذائي. Donc j'espère que vous allez l'essayer parce que c'est vraiment santé. Il n'y a aucun produit additif, il n'y a aucun colorant artificiel ni produit de conservation. Donc je remercie tous les abonnés et toutes les abonnées. Et à la prochaine recette. ربي يحفظكم ان شاء الله، وما تنسوا تشاركوا في القناه تاعي باش يوصلكم الجديد. والسلام عليكم وحفظكم الله في رعايه الله وحفظه.